नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 31 अगस्ट शनिवार आज रही देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर जेपरिक सुभद्रा योजना टोल फ्री नंबर सहित फॉर्म बाहरला आउ राज्य में प्रबल 3 दिन वर्षा ता सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षमा मागिले कहीं से नहीं कि सब गुरुत्वपूर्ण खबर रही चलतु वीडियो पर नजर पकाइबा। नंबर 1 सुभद्रा योजना टोल फ्री नंबर जारी सकाळ 6 रु राति 10टा पर्यंत काम करिवो एही नंबर तेबे ए नै कि मुख्यमंत्री घोषणा करिसेंती अंगनवाड़ी कर्मी सहायिका आशाकर्मी सीआरपीएफ एमबीएफ एवं आउटसोर्सिंग संस्था द्वारा नियुक्त महिला कर्मचारी सुभद्रा योजना आवेदन करें। सुभद्रा योजना संपर्कित उच्च स्तरीय बैठक होता आ मार्गदर्शिता अनुसार योजना कार्यकारी करने को उन्नयन कमिशनर अनुगर्ग गुरुत्वारोप कर सबुठारु बड़ कथा हे लोकसेवा भवन सम्मिलनी कक्ष उन्नयन कमिशनर अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक में अर्थ सचिव शाश्वत मिश्र एवं पंचायत राज सचिव सुलनी लोहनी एवं कहुଯାଇଛି सुभद्रा योजना गोटे टोल फ्री नंबर बाहर आ शिशु विकास विभाग प्रमुख सचिव शुभ शर्मा नहीं जोग आसबू कहते टोल फ्री नंबर द्वारा समस्त सबकि जापर प्रत्येक महिला आवेदन करें परिवार प्रत्येक महिला आवेदन करें तादू कहार सुभद्रा योजना मिल से नहीं गोटे लिस्ट बाहर जहाद्वारा से सुभद्रा योजना टंका पाइपर। नंबर 2 राज्य में आहुरी 2 दिन प्रबल वर्षा हेब 36 घंटा को नहीं अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग तेबे आज आरंभ हो प्रबल वर्षा 3टी जिला है नवरंगपुर कोरापुट मालकानगिरी को ऑरेंज वार्निंग दी जाइछि सेहीपरि प्रबल वर्षा 5टी जिला को येलो वार्निंग दी जाइछि आसंता काली प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं गजपति मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा एवं नवरंगपुर को ऑरेंज वार्निंग देइछि आंचलिक पाणीपाग विभाग तेणु समुद्र को जीवाई मत्स्यजीवी को मना कर 1 तारिख पर्यंत समुद्र को बारण कर। नंबर 3 बीजेडी सरकार को नुआ और कार्यक्रम बंद कले बीजेपी सरकार बीजेडी सरकार को नुआ कार्यक्रम बंद कर देइछंती एने सूचना देइछंती उच्च शिक्षा मंत्री सूर्य कुमार सूरज आउ उच्च शिक्षा मंत्री कहते फाइनेंशियल असिस्टेंट यूजी एंड पीजी स्टूडेंट कार्यक्रम आरंभ हेबो सरकार चलित वर्ष यह नुआ योजना प्रणयन करेंगे योजनार निर्देशावली प्रस्तुति कार्य चली तेणु यह योजना को आमे खूब जल्दी बंद करूँ। नंबर 4 482 मंदिर को नोटिस प्रसाद बिक्री करुथिले एबे यूजर्स फ्री रे देबे तेबे प्रसाद बिक्री करुଥିବା मंदिर गुड़िक एथर यूजर्स फ्री देबो बोली कुआ जायछि प्रत्यय बाहर थुबा आवर्जना बीएमसी रो सफाई गाड़ी को देबो एवं सफाई गाड़ी रो आवर्जना नदी एणे तेणे फिंगिले जोरिमाना देबाको पड़े बोली कुआ जायछि एभଳି निर्देश दैछि बीएमसी 482 मंदिर परिचालक को नोटिस मध्ये करिछि केवल प्रसाद बिक्री करुଥିବା मंदिर को नुहे बरं जे मंदिर विभिन्न प्रकार भोजी भातर आयोजन हेउछि सेही कर्तृपक्ष परिचालक यूजर फी देबे आउ लोक संख्या मिल परिमाण आधार यूजर फी धार्य हेबो बोली कुआ जायछि एठारु भारत सबुज सबुज आवर्जना ओदा आवर्जना सीधा सड़क बायोमेट्रिक प्लांट को परिचालन हेबो फूल तुलसी पत्र अन्य आवर्जना को धूपकाठी स्थापन हेबाकु जिबा पई प्लांट को पठा दियो बोली कुआ जायछि। नंबर 5 छत्रपति शिवाजी को प्रतिमूर्ति भांगिया प्रसंग में क्षमा मागिले मोदी एक सप्ताह पूर्व महाराष्ट्र सिंधु दुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रतिमूर्ति भुशुड़ा नहीं शुक्रवार दिन क्षमा मागी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 26 तारिख में महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमूर्ति भुशुड़ा घटना को नहीं देशव्यापी चर्चा आरंभ होता शुक्रवार दिन महाराष्ट्र में पालघर में एक कार्यक्रम जोगदे प्रधानमंत्री कहते छत्रपति शिवाजी महाराज केवल आम नाम नुहे यही मुंड नुआई भगवान को छत्रपति शिवाजी महाराज क्षमा प्रार्थना करुँच आहरी जो मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज को सेमानकर देवता बोली भावती एवं गभीर आघात होती मु मुंड नुआई से क्षमा करुच्ची आमर मूल्यबोध अलग अटो एवं आम देवता किसी भिन्न नुहे तेणु छत्रपति शिवाजी मूर्ति भांगिया बहुत बड़ भूल बोली कहते आ गुरुवार दिन महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज पाद को 100 थर छुईवा द्विधा करेंगे नहीं आवश्यक स्थल मूर्ति भुशुड़ा क्षमा मागे बोली कहुଯାଇଛି। नंबर 6 आज श्रीमंदिर में महाप्रभु प्रलंबासुर बदवेश
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଦବେଶ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶ ତିଥିରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଳମ୍ବା ବଦବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହି ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଏକ ହସ୍ତରେ ହଳ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ମୂଷଳ ଶୋଭା ପାଏ। ପ୍ରାୟ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ବଳଭଦ୍ର ଦେବର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ରଖାଯାଏ। ଅସୁରଙ୍କର ସ୍ମଦ ଏବଂ ଭୁଜ ବଳଭଦ୍ର ବସିଥିବା ଭଳି ଏବଂ ଦଶମ ବେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହି ବେଶ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିବା ଯାଏଁ ରହିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏନେଇ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। କିଟ୍ ଓ କିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଶିକ୍ଷା ହବ୍ ଭାବରେ ପରିଣତ କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଏ ଦିଗରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ବିଶେଷ କରି କିଟ୍ ଏବଂ କିସ୍ ଜରିଆରେ ଗବେଷଣାକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ବେଶ୍ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାଥିଲ୍‌ରେ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ ମାମଲା। ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସସ୍ମିତା ମାଝୀ ଏବେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିନ୍ ଜୋନ୍‌ରେ 3 ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସସ୍ମିତା ମାଝୀ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିଲେ। ସସ୍ମିତା ମାଝୀ ଅନ୍ୟ 2 ସହଯୋଗୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଗତ 3 ଦିନ ତଳେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ମାଥିଲ୍ ପୁଲିସକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ନେଇ ସସ୍ମିତା ମଧ୍ୟ ଫେରାର ଥିଲେ। ଗତକାଲି ମାଥିଲ୍ ପୁଲିସ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସସ୍ମିତା ମାଝୀକୁ ଗିରଫ କରି ମାଲକାନଗିରିକୁ ଆଣୁଛି। ଭିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଶଳାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ରାଉତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିଲେ। ଚାକିରି କରିବା ନାଁରେ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଦେଶର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି 6.7 ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏବେ କମିଲା। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସରେ ଜିଡିପି 6.7% ରହିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ସମାନ ତ୍ରୟମାସରେ 8.2 ଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 3 ମାସରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ 7.1% ଜିଡିପି ଆକଳନ କରିଥିଲା। ଏଣୁ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କମ୍ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଫିସ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ତ୍ରୟମାସରେ ଜିଡିପି ତଥ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2024-25 ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ 6.7% ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2023-24 ତ୍ରୟମାସରେ 8.2% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 1.5% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଆଉ ଏହି 3 ମାସରେ 2% ହାରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ ହୋଇଥିଲା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେବେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ବର୍ଷା କାରଣରୁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ହାତ ନଥିବା ମହିଳା ତୀରନ୍ଦାଜ। ତେବେ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ହାତ ନଥିବା ମହିଳା ତୀରନ୍ଦାଜ ଶୀତଲ ଦେବୀ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବିନା ହାତରେ ତୀରନ୍ଦାଜ କରୁଥିବା 16 ବର୍ଷୀୟ ଶୀତଲ ଦେବୀ ଆର୍ଚେରୀ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ରାଉଣ୍ଡରେ 703 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର କରି ଶୀତଲ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ 59, 58, 58, 56, 59, 57 ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଧ୍ୟ 60, 57 ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତଲଙ୍କ ସହିତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଏବେ ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଶୀତଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ହାତ ନଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ତୀରନ୍ଦାଜ, ଯିଏକି ନିଜର ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚମତ୍କାର ତୀରନ୍ଦାଜ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଶ ବିଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 5ଟାରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପାଇପାରିବେ।